नमस्कार बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रमटी बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं जानी कहीं आज भिडियो आलोचना करा बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानकर मई मास 2026 किपरि रहिबा पई जाउअछि, जहाँकि मई मासर मासिक राशिफल विषय आलोचना करा जिवो। एहा सहित आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किभଳି रही आउ जो ग्रह आपणकर खराब फल प्रदान करुछंती शेषरे तांको पई विशेष प्रतिकार मध्य रहिबो। ता सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति एहा संपर्क में मध्य आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आउ डेरी नकरी चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। भिडियोटी आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे मोर एई चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटिए लाइक करि दियंतु। भक्ति एवं श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप से लिखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानि नबा नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किपरि रही अछि। तो बंधु माने राशि चक्रर अष्टम राशिटी हेउछि बिच्छा राशि। बिच्छा राशिर स्वामी बा अधिपति रहिले मंगल। मंगल शनिंक सांगरे पंचम घरे अवस्थान करिसंती। राहु चतुर्थ घरे अछंती। सूर्य एवं बुध षष्ठ घरे अवस्थान करिसंती। शुक्र सप्तम घरे अवस्थान करिसंती। गुरु बृहस्पति अष्टम स्थान रे अवस्थान करिसंती। केतु आपणकर दशम स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा तो आपणकर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाए। प्रथम घरर स्वामी पंचम घरे अवस्थान करिसंती मंगल परे षष्ठ स्थान को अवस्थान करिवे। गुरु बृहस्पति अष्टम रे अछंती। तेणु स्वास्थ्य को नहीं करी जदि मोटामोटी आमे कहिबा जेहेतु गुरु बृहस्पति अष्टम रे अछंती तेणु आपणकर मोटापण बढ़ी पारे। आपणकर वायु तत्व रे जेहेतु गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती जे कि पंचम घरर स्वामी, तेणु आपणकर खाइबा पीबा उपरे टिके ध्यान देबा पई पड़िबो। पॉइजन होई पारे, आपणको बांती मध्य देखा देई पारे, पेट जनित समस्या मध्य देखा देई पारे। जेहेतु आपणकर गुरु बृहस्पति खराब स्थिति रे अछंती तेणु आपणको खराब फल प्रदान करूछंती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र एवं विद्यार्थी मानक विषय रे आलोचना करिबा तो पंचम घर को शिक्षा क्षेत्र घर बोली माना जाए। आपणकर पंचम घरर अधिपति शनिंक सांगरे मंगल अवस्थान करिसंती। पंचम घरर अधिपति अष्टम घरे रही द्वादश घर को दृष्टि पकाउछंती। तो पाठपढ़ा को लेकिन आपणकर द्वादश घर जेहेतु ट्राभेल घर बोली माना जाए तेणु पाठपढ़ा को लेकर आपणकर दूर यात्रा रहिबो, बाहर को आपण जाई पारंती। तो पंचम रे शनिंक सांगरे जेहेतु मंगल अछंती आपणकर पाठपढ़ा जीवन सीरियस होई जिवो। जदि एफर्ट्स आपण देउछंती, जदि आपण इंजीनियरिंग फील्ड रे पाठ पढुछंती, टेक्निकल फील्ड रे पाठ पढुछंती, डिफेन्स लाइन रे पाठ पढ़ा पढ़ी करिबा पई भाबुछंती तेबे निश्चिंत रूप रे आपणको बहुत भल फल प्रदान हेबो। एग्जाम जहाँ भी आपणकर रहिछि सेथिरे मध्य आपणको बहुत भल फल प्रदान हेबो। तेणु पाठ पढ़ा को नहीं करी आपणकर बहुत भल रहिछि। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर प्रेम जीवन विषय रे। प्रेम जीवन एहा आपणकर किभଳି रहिबो। बंधु माने देखंतु प्रेम जीवनर घर मध्य सेही पंचम घर होइथाय। आपणकर राशिर स्वामी मंगल पंचम घरे अछंती। तो एठारे देखा दउछि जे आपणकर मन आपणकर जीवन साथींकर पाखरे रहिबो। प्रेम रिलेशन रे आपणकर मनटी संपूर्ण रूप रे लागिबो। तेणु पूरा समर्पित आपणकर रिलेशन रे आपणकर मन रहिबो। सबु किछि रोमांटिक आपण फील करिवे। लव बहुत भल रहिबो। वाइब्रेशन मध्य बहुत भल रहिबो। हेले शनि कोन करंती ना बिना कारण रे झगड़ा सृष्टि करथांती। तेणु आपणकर जेते भल पाइबा रहिथिले मध्य आपणकर टिकिए झगड़ा झांटी सृष्टि होई पारे। एहा सहित पंचम घरर अधिपति गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे अछंती। तेणु आपणकर जुक्तितर्क एवं फाइट मध्य होई पारे। जेहेतु आपणकर राशिर स्वामी पंचम रे अछंती तेणु से सबु किछि मैनेज करबा को चाहिबे एवं करेइबे मध्य। तो आपणकर जहाँ भी किछि असुविधा रहुछि ताहा सबु किछि मंगल आपणकर संभाली नेबे। एवं जेहेतु पंचम घरर अधिपति गुरु बृहस्पति अष्टम घरे अछंती तेणु जुक्तितर्क को आपण टिके अवॉइड करंतु। देखिबा आपणकर प्रेम जीवन आगो को बहुत भलरे चलिबो। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे। वैवाहिक जीवन एहा आपणकर किपरि रहिबो। देखंतु जेहेतु वैवाहिक जीवनर घर सप्तम घर बोली माना जाए तो आपणकर सप्तम घरे शुक्र अवस्थान करिसंती। एठारे से मालव्य राजयुग मध्य निर्माण करुछंती। शुक्र केंद्र रे अछंती। 14 मे पर्यंत रहिबे। तेणु जेतेबेले शुक्र अष्टम घर को प्रवेश करी 14 मे परे तो सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या आसी पारे एवं जीवन साथींकर शरीर रे मध्य किछि इश्यू देखा देई पारे। समस्या आसी पारे सामान्यतः।
କିନ୍ତୁ 14 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଯେମିତିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର ନ ହେଉ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ହେଉ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହେଉ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ମନ ମତାନ୍ତର ବଢ଼ିବ ପଛେ ହେଲେ କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ୍ ପରେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2 ଜୁନ୍କୁ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ତଥାପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 70% ଠିକ୍ ରହିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବେଶୀ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହା କିପରି ରହିବ? ତ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ଯେହେତୁ ଦଶମ ଘର, ତେଣୁ କର୍ମରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ବିପରୀତ ରାଜଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ଋଣ ଧାରରେ ନେଇଥିଲେ ବା କରଜ କରିକି ନେଇଥିଲେ, ତ ସେହି ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ ମଧ୍ୟ। ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ସିନିୟର କିମ୍ବା ବସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ, ସେହି କାମଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜନେସ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। 15 ମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଦେବ। 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ବନୁଛି। ତ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି, ବେଟରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏହିଭଳି କିଛି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହେଉଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।